Welcome to Sound of the Soil. अस्सलाम वालेकुम। आपका मोबाइल फ़ोन आपके लिए सिर्फ इसलिए अहमियत नहीं रखता कि वो बहुत महंगा फ़ोन है या उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, बल्कि इससे बढ़कर कहीं ज़्यादा अहमियत आपके फ़ोन में मौजूद वो मालूमात हैं जो कि आपके बिज़नेस के हवाले से हैं, आपके बैंक अकाउंट्स के हवाले से हैं या आपकी स्टडीज़ के बारे में कुछ भी अहम मालूमात जो आपके फ़ोन में मौजूद हैं, उनके मुकाबले में आपका फ़ोन चाहे लाखों रुपए का ही क्यों नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन उससे कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है। तो उन मालूमात को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन को सिक्योर रखिए। तो कुछ अहम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं, अपनी तरफ से नहीं बल्कि ये वो अहम पॉइंट्स हैं जो कि साइबर क्राइम के इदारों की तरफ से बताए गए हैं। अगर इन पॉइंट्स के ऊपर आप अमल कर लेते हैं तो आपका फ़ोन काफ़ी हद तक सिक्योर हो सकता है। वो कौन से अहम पॉइंट्स हैं, ये सारी डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल अपडेट्स हम डेली बेसिस पे अपने इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू soundofthesoil.com। हियर इज HM फरीद। जी हाँ स्टूडेंट्स, बल्कि तमाम लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत अहमियत रखती है। सबसे पहला पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पहले से मालूम होंगे लेकिन उनकी अहमियत मालूम ना होने की वजह से आप उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट्स आपको पता होगा, आप लाजमी उस पर अमल भी करते होंगे। वो ये है कि आप अपने फ़ोन का जो पासवर्ड है उसे स्ट्रॉन्ग रखिए। आमतौर पे लोग जो थंब इम्प्रेशन है, आमतौर पे मोबाइल में ये जो फीचर आ रहा है इसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो फीचर है ये इतना मोबाइल फ़ोन में इतना सिक्योर नहीं है, इसे ब्रेक भी किया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड इस्तेमाल करें। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऑटो लॉक सिस्टम लगा दीजिए। ऑटो लॉक का मतलब यानी कि आपका फ़ोन 10 सेकंड या 15 या 30 सेकंड के बाद खुद ब खुद लॉक हो जाए। कभी कभी आप फ़ोन को लॉक करना भूल जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपका फ़ोन 10 या 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए। ये बहुत ही अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगला जो पॉइंट है, साइबर क्राइम वालों ने यह कहा कि आप अपने फ़ोन में कोई ना कोई जो अपडेटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल करके रखें, ताकि अगर किसी भी किस्म का कोई भी अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम आपके फ़ोन को या वो सिक्योरिटी एप्लीकेशन आपके फ़ोन को सिक्योर रखे और उसका जो पासवर्ड है उसे ब्रेक ना किया जा सके। अगला जो पॉइंट है, आमतौर पे हमें कोई भी एप्लीकेशन कहीं अच्छी लगती है, हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए। अगर कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है तो वो किसी अप्रूव्ड सोर्स से आप डाउनलोड करें, ना कि कहीं से भी आपको एप्लीकेशन अगर मिल जाती है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं आमतौर पे वो ऐसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बना देते हैं और इसमें जो लिंक छोड़ देते हैं या उसकी जो परमिशन जिस पे आप यस कर देते हैं उनमें बाज़ औक़ात वो हैकिंग लिंक होता है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो सारा डाटा कुकीज़ के ज़रिए हैकर तक पहुंच जाता है और आपका सारा फ़ोन हैक कर लिया जाता है। इससे अगला पॉइंट वो इससे मिलता जुलता है। आप कोई भी जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आजकल के जो लेटेस्ट फ़ोन है वो आपसे परमिशन मांगते हैं। हम बड़ी आंखें बंद करके उन परमिशंस को यस करते चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। जब परमिशंस मांग रहे हैं तो कोशिश करिए वो जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ लें कि जो परमिशंस मांग रहे हैं ये किस चीज़ की परमिशंस हैं। कुछ दिनों पहले ही कई मोबाइल फ़ोन इसी तरह हैक किए गए हैं कि वो बच्चों की एप्लीकेशंस बना लेते हैं, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। बच्चे जैसे ही उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उस परमिशंस को ये समझकर भाई ये तो एक गेमिंग एप्लीकेशन है, लेकिन उनमें जो कोड या लिंक छुपा होता है जो कि हैकिंग कोड होता है, जैसे आप परमिशन को यस करते चले जाते हैं आपका सारा डाटा हैक हो जाता है। तो आप जो परमिशन यस कर रहे हैं उसे ज़रा पढ़ के यस कीजिए, वरना आप किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, आजकल की जो लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन है उसमें 1 महीने या 2 महीने के बाद अपडेट्स आती रहती हैं। आपका सिस्टम अपडेट मांगता है, तो जैसे ही कोई अपडेट आए फ़ौरन आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लें ताकि आपका फ़ोन अपनी नॉर्मल कंडीशन में रन होता रहे। जब कोई अपडेट्स आती हैं तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं, वो सही तरह काम नहीं कर रही होती। तो जैसे ही आपको कोई अपडेट आपके फ़ोन पे मिले तो उस
ورژن کو فوراً آپ اپڈیٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کا فون نارملی کام کرتا رہے اور جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کرتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فون میں آج کل جو رجسٹرڈ آپ کے جو فون ہے اس میں آئی ڈی بن جاتی ہے، اس میں جیسے ہی آپ آئی ڈی بنا لیتے ہیں اس آئی ڈی میں آپ اپنے فون کو لنک کر دیں یا آپ اپنے ای میل کو لنک کر دیں۔ جیسے ہی خدا نخواستہ آپ کا فون گم ہو جاتا ہے تو کوئی بھی آپ کے فون کو جب ان لاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً آپ کو میسج آ جائے، یا اگر آپ کے پاس فون نہیں تو آپ کو ای میل آ جائے کہ بھئی آپ کے فون کو کوئی فلاں جگہ سے فلاں ٹائم پہ اس کو ان لاک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بھی بہت اہم ہے، آج کل کے لیٹسٹ فونز میں آئی ڈی بن جاتی ہے، آپ آئی ڈی بنا لیں تاکہ آپ کا فون زیادہ سیکیور ہو جائے۔ اگلا جو پوائنٹس ہے، عام طور پہ ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں کسی دوست کا وائی فائی استعمال کرنے کے لیے، اس کا جو پاس ورڈ ہے ہم سیو کر لیتے ہیں، تو جب ہم کہیں سے گزرتے ہیں ہمارا فون آٹومیٹکلی اس وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ غلطی بھی مت کیجئے، سائبر کرائم والے کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ فون کو آٹو وائی فائی کنیکشن سے ڈسیبل رکھیے، اگر کہیں آپ کو کنیکٹ کرنا ہے تو آپ خود اس کو مینولی کنیکٹ کر سکیں، جبکہ جو آٹومیٹکلی اگر آپ کے گھر کا وائی فائی ہے پھر تو پرابلم نہیں ہے، لیکن کوئی آفس ہے یا کوئی کہیں پہ آپ جاتے آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور آپ کا فون آٹومیٹکلی کسی وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی آٹومیٹک کنیکٹیوٹی سے اپنے فون کو ڈس ایبل رکھیے تاکہ آپ کو کسی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخری اور بہت ہی اہم پوائنٹ، اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ عام طور پر جو براؤزر جس طرح کے گوگل کروم براؤزر ہے یا اوپرا ہو گیا، اس طرح کے براؤزر آپ اپنے فون میں استعمال کرتے ہیں تو مختلف قسم کی ویب سائٹس آپ اوپن کرتے رہتے ہیں۔ آپ اوپر لنک بار میں آپ جو ویب سائٹ کا جو لنک ہوتا ہے اس کے شروع میں آپ کو HTTP نظر آتا ہے، تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صرف HTTP ہے، دوسرا HTTPS ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر کسی لنک کے پہلے جو HTTP لکھا ہے وہ صرف HTTP نہیں ہونا چاہیے بلکہ HTTP کے ساتھ S بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ HTTPS اگر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ لنک سیکیور ہے، اگر ایس نہیں لگا صرف HTTP لکھا ہوا ہے تو وہ لنک سیکیور نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے اسے اوپن کرنے کی ضرورت نہ کریں، کوشش نہ کریں۔ عام طور پہ جب ہم کمپیوٹر پہ استعمال کرتے ہیں گوگل کروم تو وہاں پہ آپشن دیتا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ سیکیور نہیں ہے، آپ اسے اوپن نہ کریں، لیکن موبائل فون پہ عام طور پہ اس طرح کا نوٹس نہیں آتا۔ تو کوئی بھی ویب سائٹ آپ کھول رہے ہیں اس کی شروع میں جو HTTPS ہے وہ دیکھ لیجئے، اگر وہ یقیناً وہی HTTPS ہے پھر تو صحیح ہے، اگر ایس نہیں لگا ہوا صرف HTTP ہے تو اس ویب سائٹ کو آپ اوپن نہ کریں، وہ سیکیور نہیں ہے۔ تو یہ اہم پوائنٹس تھے، ان میں سے کچھ پوائنٹس ہم عام طور پہ اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں، اگر ان پہ آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کا فون سیکیور ہو جاتا ہے۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر اس سے ملتے جلتے کوئی اور انفارمیشن یا کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔